हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ले। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اتھے قائم اس دینی مدرسہ نو اور دینی ادارے نو اللہ مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے. جڑے لوگ اس ادارے دے معاون ہیں، اللہ انہاں دے علم جو عمر جو عمل جو آل اولاد وچو گھر بار وچو رزق حلال وچو اللہ ہور برکتاں عطا فرما دے. اتھے آ کے اس ادارے دے بانی دی یاد بڑی ستاندی. اللہ مولانا خلیل الرحمان رحمت اللہ علیہ نو جنت جو اور بلند مقام عطا فرمائے.
وقت چونکہ کافی گزر گئے، دو عنوان بیان کرنا چاہنا۔ اشاعت التوحید و سنہ دا ادارہ ہے، میں اشاعت التوحید و سنہ دا مبلغ ہوں۔ توحید بیان نہ کریے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اور حضرت قاری صاحب دا حکم ہے کہ میں عظمت صدیق اکبر بیان کر، دونوں عنوان میرے اللہ نے توفیق بخشی تو میں بیان کر ساں۔ میرے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی دعوت آئی نا، وہ صرف 4 حرفاں آئی۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس دعوت نو قبول کرنا، اس دعوت نو مننا سوکھی گل، اس دعوت نو قبول کرن دا مطلب یہ ہے کہ 360 جڑے جھوٹے معبود بیت اللہ چ رکھے ہوئے انہاں دے گاٹے تے چھری رکھ دیو۔ اپنے باپ دادے دے مذہب نال بغاوت کر دیو۔ اس دعوت نو قبول کرنا آسان گل، سمجھ آ رہی تو میری گل؟ جیلے میرے آقا نے دعوت دیتی نا، سب تو پہلے مشرکین نے میرے آقا نو جسمانی تکلیف دیونی شروع کی تھی۔ پتھراں دی بارش ہو گئی، گلے وچ رسیاں، پیراں چ کانٹے، اور یہ پتھر مارن والا کوئی پرایا نہیں، اے سکا چاچا بھی ہے تے میرے نبی دا گواڈھی بھی۔ ایک شخص جڑا پہلے مسلمان نہیں پھر مسلمان ہویا، او بیان کردہ، میں مکے دی گلی چ ویکھیا ایک آدمی جا رہا اور لگاتار آواز لگا رہا، قولوا لا الہ
ایک بندہ اس دے پیچھے ہے پتھر مار رہا، پھر ایک پتھر اس دے سرے چ لگا، خون دا فوارہ چھٹیا، وہ بندہ اتھے بہ گیا۔ پھر میں ویکھیا ایک چھوٹی جہی لڑکی ہاتھ وچ پانی دا پیالہ لے کے آئی اور بابا بابا آکھ کے اس نال چمٹ گئی۔ اس شخص نے جڑے کلی کیتی، خون باہر نکل آئے۔ یہ پہلی اذیت ہے جڑی میرے نبی نو دتی گئی، جسمانی۔ سمجھ آ رہی تو؟ پتھراں دی بارش، گلے چ رسیاں، رستے چ کنڈے، یہ پہلی اذیت ہے، روکن دا پہلا حربہ۔ جیلے مشرکین اس وچ کامیاب نہیں ہوئے نا، پھر مشرکین نے دوسرا حربہ استعمال کیتا، ذہنی اذیت۔ تساں سن دے پے ہو کہ تھکے بیٹھے ہو؟ میرے نال بولنا تو میں تاں بولنا۔ ہوں قاری صاحب ہاتھ تے سر رکھ کے ستھتے پے، تو تھوڑا جہا جاگو تاں ہی تمہیں ویکھ کے بھی جاگن۔ ذہنی اذیت، ذہنی اذیت کے انت کذاب۔ میں سرگودے دی گلی چ ٹردا پیا ہوا تے مولانا قاری سلیمان صاحب ٹمن یا لیٹی دے گلیاں چ ٹردے پیا ہوئے تے کوئی بندہ آکھے اوئے کذاب، ہے قابل برداشت؟ کتنی تکلیف والا جملہ ہے۔ میں کون، قاری سلیمان کون، مفتی محمد عمر کون، ساری دھرتی ساڈے جیسے لوگاں نال بھر جائے، کعبہ دے رب دی قسمیں جڑے ریت دے ذرے میرے نبی دے پیر مبارک دے تلے لگدے ہیں، ایک ذرے دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کوئی معصوم عن الخطا ہاں؟ میرے کو غلطی نہیں ہوندی؟ تے جس نو کذاب آکھیا جا رہا وہ معصوم عن الخطا بھی ہے۔ یہ تھوڑا ذوق ہوئے تو ایک جملہ آکھنا چاہنا، تھوڑی سبحان اللہ دسی بھئی میرا جملہ تو پسند آیا یا نہیں آیا۔ ایک کذاب دا تانا اس شخصیت نو دتا جا رہا جس دا منن آلہ بھی صدیق اکبر ہے، اس نو آکھا جا رہا ایک کذاب ہے، جس دے منن آلے نو قرآن آکھ رہا اولئک ہم الصادقون۔ ذہنی اذیت دیتی۔ دوسری آواز آئی انت مجنون، پاگل ہے۔ من کوئی گلی ٹردیاں پاگل آکھے، کتنی تکلیف ہے ذہنی۔ بھائی خدا گواہ ہے، لوگوں نے میرے نبی نو تنگ کیتا، لوگوں نے میرے نبی نو تانے مارے، اللہ نے بھی بھائی تسلیاں دیاں حداں مکا دیتی، جڑے اپنے نبی نو اللہ بھی تسلیاں دیتی ہیں۔ اجلے مجنون آکھیا نا تے میرے نبی تھوڑے جا پریشان ہوئے نا، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مولا تو انہی آکھ دیندا تو رب العالمین جو ہویا۔ فرمایا نہیں، اپنے سونے نو تسلی دینی ہے، قسمہ چاہ کے دینی ہے، من قلم دی قسم ہے، اور جو کچھ قلم سے وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے
میں دو قسماں چاہ کے میرا سونا تین یقین دیوانا تو مجنون نہیں تھوڑی سبحان اللہ صحیح نکلی اس واسطے نہیں نکلی کہ حالے میں پورا ترجمہ نہیں کیتا پورا ترجمہ کر سا تھا پھر مزہ آسی ما انت بنعمت ربکا واہ میرے مولا ما انت بنعمت ربکا پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہا ہوں ما انت بنعمت ربکا بے مجنون دو قسمہ چاہ کے یقین دیوانا تو مجنون نہیں اس دی دلیل ہے وے اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی ہے قرآن اساں مجنونہ نو دینے ہونے بے نعمت ربے کا اور ہی معنی ہو سکتا بے نعمت ربے کا تو بہت ساری شیئں ہیں اما بے نعمت ربے کا فحدث تین اساں قرآن جیسی کتاب دیتی ہے اے اساں مجنونہ نو دینے ہونے ہیں اساں تین نبوت دیتی ہے نبوت اساں مجنونہ نو دینے ہونے ہیں اساں تین رسالت دیتی ہے رسالت مجنونہ نو دینے ہونے ہیں تو انگلی اٹھا دے میں اساں چند نو دو ٹکڑے کر دینے ہیں اے موئزے اساں مجنونہ نو دینے ہونے ہیں زمین دیاں پستیاں تو چاہ کے زمین دیاں پستیاں تو چاہ کے عرش دی بلندیاں تک اساں مجنونہ نو لے جاندے ہونے ہیں ما انت بنعمت ربکا انہاں تانے مارے اللہ نے تسلیاں دیتی اے تانے کیوں مارے جا رہے ہیں میرے نبی دا پیغام کیا آئی لا الہ ایک آواز ہے یانتا شاعر ہے شعر و شاعری کرتا رہتا ہے شاعر ہے اللہ نے بھی جواب دے کے نا مشرکین دے دند کھٹے کر دیتے خدا دی قسم مزہ ہی آ گئی اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ میرے نبی نو شاعر آتے ہو او پاگلو میرے نبی نو شاعر آتے ہو شاعر تو مبالغے کرتے ہیں مبالغے سمجھ دو کون سمجھ دے اس نال میں پسینہ پوچھ لوں ہوں تو ہے ہی میرا چلو شکر ہے تو مولویوں کو شے کرنی مشکل بڑی اتنا اس دا بدلہ میرے کو لا لینا کہنے مولوی ایڈے کچے نہیں ہوندے مبالغہ سمجھ دے ہاتھ تو ودھاونا حقیقت دے خلاف گل کرنی بڑھا چڑھا کے گل کرنی شاعر تو مبالغہ کرتی ہیں میرا موضوع نہیں میں اس پاسے ٹر پیندا شاعر تو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاعروں دا کی کیوں بھائی کربلا تو پہلے اسلام مر گیا ہی پھر بعد زندہ کنی ہو گیا حکومت ختم ہو گئی حکومت حضرت حسین دے خاندان کو لا گئی اس تو بعد بھی 3 سال اوہ حکمران رہا لیکن شاعری ہے نا اسلام زندہ ہوتا ہے شاعر تو مبالغے کرتی ہیں محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے آ تا شاعر آدھے تو تا 14ویں دا جاننے شاعروں کا کیا 3 فٹو دا قد ہوئے آدھے تو سرو قد دے شاعر تو مبالغے کرتی ہیں جڑے پڑھے لکھے لوگ ہو نوجوان بیٹھے ہو شاعر انج مبالغہ کر دیں ایک شاعر اپنے محبوب دی جدائی دا ذکر کردا بے میرا محبوب میرے تو جدا ہو گیا پھر میں روون لگ گیا میں کتنا رونا
सुनो ज़रा, आधा एक दिन रोया मैं हिजरे यार में, 9 समंदर 200 नाले 8 नदियाँ बह गईं। चल भाई, शायरों का क्या है, शायर तो मुबालगे करते रहती हैं। तुम सराकी हो ना, मौलाना तो सराकी नहीं, मजमे कोई सराकी है, सराकी सराकी, मैं आप सराकी को नहीं, लेकिन ये शेर मैं किसी अखबार पढ़िया, मन पसंद आ गया, ज़हन च बह गया। वो शायर आदा मेरे महबूब दा घर मन किए ललब सी, ओदा घर कित्थे महबूब दा, जरा सुनो। आदा किवें साकू याद न रासी तैडे घर दा रस्ता, किवें साकू याद न रासी तैडे घर दा रस्ता, त्राए तां सिर्फ जंगल आसें दूं तो सिर्फ दरिया। चंगी जाते भाई घारे माबू, दूं तो सारे जंगल आसें, त्राए तो सारे। शायरों का क्या है, शायर तो मुबालगे करते हैं। पागलो, मेरे नबी को शायर कहती हो, मेरा नबी तो 16 आने तोड़ के बात करता है, मेरा नबी तो हकीकत के मुताबिक बात करता है, तो मेरे नबी को शायर कहती हो। फिर उसी आयत अल्लाह ने फरमाया, शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, और मेरा नबी कहता कम है करके ज्यादा दिखाया करता है, तो मेरे नबी को शायर कहते हो। उम्मत ने आख्या 5 नमाज़ा पढ़ो, खुद कितनियां पढ़ के विखाइयां, 6। व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, तहज्जुद भी वाजिब है, बस नमाज़ा 8.5 पढ़ियां जिं असां पढ़ते हैं, असां साढ़े भी शामिल हाँ, असां भी इस मुआशरे दे हिस्से हाँ, मतलब सन समझो मैं तुहानू आदा पिया तो मैं विचों बाहर हाँ, नो, असां सारे हमाम विच नंगे हाँ। साडा नमाज च ख्याल होर पासे हुंदा, सारियां भुलियां होइयां गल्लां नमाज याद आ, ये साडी नमाज। और मेरे आका दी नमाज, पैर सुज गए, एडा लंबा सजदा कीता, हजरत आशा नू शक पै गया कि दाई रूह तो नहीं निकल गई। हजरत आशा ने पैर दा अंगूठा नप के हलाया, आपने अगू अकूटे नू हरकत दे के आख्या, दस्या आशा जेड़ा तेरे दिल च ख्याल है वो नहीं। आपने हरकत दी थी अंगूठे, इतना तवील सजदा, इतना तवील क़याम, कौमा जलसा। शायर जो कहती हैं करते नहीं, मेरे नबी को शायर कहते हो, मेरा नबी कहता कम है। ए हुण जिहड़ी मैं गल करन लगन, इंशाअल्लाह तुहानू दा बड़ा सुरूर आएगा, लेकिन तुम दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह आखो, है वादा, है वादा। अल्लाह ने फरमाया वशुअराओ यत्तबिहुमुल गावून, शायरां दे पिछू गुमराह लोग टुरदे नहीं, ते मेरे नबी दे पिछू अबू बकर उमर जैसे लोग टुरदे नहीं। मेरे नबी दे पिछू उस्मान ज़ुन्नुरैन टुरदई, मेरे नबी दे पिछू हैदर करार टुरदई, मेरे नबी दे पिछू तलाते जुबैर टुरदई, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ टुरदई, हबशे दा बिलाल टुरदई। मेरे नबी को शायर कहते हो, ए ज़हनी अज़ियत दिती, शायर है, जादूगर। ये भी हरबा नाकाम हो गया, मुशरिकीन ने तीसरा हरबा इस्तेमाल किया, लालच।
مکے دی جس لڑکی تے ہاتھ رکھ شادی کروان واسطے تیار ہاں، جتنی دولت منہ چوں منگنی ہی منگ، عرب دی حکومت چاہنا تیرے سر تے تاج رکھ دینے ہاں۔ اللہ اکبر، عورت، دولت، حکومت، اے حربہ بڑا ڈاڈا، خدا دی قسم ہے بڑا ڈاڈا حرب، بڑے بڑے لوگ تلکے بھائی، ہن بھی اج کئی مولوی ہیں، مولوی تو نہیں انہوں کا نام مولوی ہے، وہ حکومت دے پچھو پھر رہندے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے، کئی ہیں دعا کرو مولوی بگڑے نہیں، اے بگڑے ایڈا بھیڑا نا خدا دی قسم ہے، اے وجلے قرآن دیاں تعویلاں کردہ نا، امام اعظم جا رہے ہیں تے بارش آئی تے تلکن آئی، ایک بچہ جا رہا ہے چھوٹا جہا وہ تلکیا، امام صاحب فرمایا سنبھل کے چل، پھسل ویسے تلک ویسے، اس کا کیا امام صاحب تساں سنبھل کے چلیا کرو، میں تلک گیا تا کوئی گل نہیں، جو تساں تلک گئے تا پوری جماعت تلک گئی نا، قوم تلک گئی نا۔ اگل دیڑے فیس بک تے ایک مولوی دی میں تقریر سنی، اللہ اکبر، وہ آدھا حکومت کرن دا اختیار کس نو ہے؟ قرآن آدھا زادہ بسطتن فی العلم والجسم، حکومت وہ کرے جس دا جسم ٹھیک ہوئے، نس سگے بھج سگے ترکڑا ہوئے، او حکومت کرے۔ اے آکھ کے مولانا آکھ رہے ہیں ہن تساں دسو عمران خان دا جسم ٹھیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان دا ٹھیک ہے؟ اے مولوی بگڑے نہیں شال زے منبر صوفیو ملا سلامے، علامہ اقبال نے آکھیا ملا اور صوفی کو میرا سلام ہو، ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، خداو جبرائیلو مصطفیٰ، مزے دی گل نہیں آئی بھی کسی عالم نے بھی سمجھ نہیں آئے، کوئی تو پچھو یار گل کرو، فارسی ہے۔ علامہ اقبال آدھا جیڑے مولوی تعویل کردہ نا، قرآن دی تعویل کردہ، رب بھی حیران ہو جاندہ، جبریل بھی حیران ہو جاندہ، تے مصطفیٰ بھی حیران ہو جاندہ، بول کتھو رہا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ میرے تفسیر دے استاد ہیں، مولانا دے بھی استاد ہیں، اللہ انہوں دی قبر نو منور فرمائے، رحمت دی برکھا برسائے۔ فرمانے انہوں نے پاکستان بندہ پہ آئی نا تا پنڈی شہر اعلان ہویا سپیکر تے، آج شام لیاقت باغ فلاں مولانا صاحب تقریر کرے سن تے قرآن چو ثابت کرے سن کہ قائد اعظم محمد علی جناح دے ہاتھ دیو، قرآن چو اساں حیران، قرآن اتریا 14 صدیاں پہلے، قائد اعظم صاحب آئے ہون انہاں دا ذکر قرآن بڑی دنیا گئی، مولانا بات سورت طٰہٰ دی آیت پڑھی، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ آکھ رہے ہیں اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جاؤ، جناح میں نہ پر، جناح میں نہ بازو، جناح میں نہ بغل، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جاؤ، نکالو گے تو چمکنے لگے گا، اے عہد میں نہ۔ مولوی صاحبہ کیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ جناح دے ہاتھ دو، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت،
خدا ہو، جبرائیل ہو، مصطفیٰ۔ حکومتاں جسم تے ملدی ہوندیاں، حکومتاں چلو علم تے ایک معیار ہویا، علم، جسم کیڑا معیار ہے؟ پتہ نہیں تساں اس پہلوان نو جان دیو کہ نہیں جان دے، بڑا مشہور پہلوان ہے امریکے دا کہ پتہ نہیں لندن دا، او دا بڑا جسم خوبصورت ہے، جان سینہ۔ اللہ دی قسم، پاکستان دے سیاستداناں نو چاٹ مارے 5 پرتالیاں کھاویں، وات اس نو حکومت نہ دے دے بھی جسم دا سونا۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ عورت، دولت، حکومت، میرے نبی نے فرمایا دنیا کی دولتوں کی بات کرتے ہو، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کا نظام اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند کا نظام لا کے رکھ دو، پھر بھی نغمہ توحید میں فرق نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اتھے میں ضمناً ایک گل کرنا چاہنا، استدلال کرنا چاہنا۔ مشرکین مکہ دا دین جھوٹا آئی، مشرکین مکہ دا دین شرکی آئی، مشرکین مکہ دا دین کفری آئی، مشرکین مکہ دا دین غلط آئی۔ انہاں غلط دین نو بچان واسطے قربانی دیتی، عورت، دولت، حکومت۔ تو سچے دین نو بچان واسطے بھی قربانی دین واسطے تیار نہیں، انہاں جھوٹے دین نو بچان واسطے قربانی دے دیتی۔ لڑکیاں جاندیاں جان، دولت جاندیے جائے، حکومت جاندیے جائے، ساڈا جھوٹا دین بچ جائے۔ اس دعوت نو مننا آسان آئی؟ اپنے جھوٹے معبوداں دے گلے تے چھری رکھنی ہے، پیو دادے دے مذہب نال بغاوت آئی، سوکھا نہیں اس دعوت نو مننا۔ ہن میں لان لگا جے جوڑ، دوے موضوع نو میں ہن جوڑن لگا اس نال۔ اس دعوت نو مننا آسان نہیں، اسے واسطے میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی پر دعوت ایمان کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، معجزہ دکھا، نشانی دکھا، مشورہ کروں گا، بابا سے پوچھوں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا۔ پتہ نہیں سمجھے بھی ہو کہ یار کوئی۔ عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ رہتا کن کے گھر میں ہے؟ کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ تو مصنوعی فضائل دیاں داستانہ گھڑیاں، تیریاں موجاں لگی ہوئیاں، تیریاں لگی ہوئیاں موجاں، ایک اکھ تو بند کیتی ہوئی ہے، ترائے علی، ابو بکر، عمر، عثمان، بند، ایک اکھ تو کھلی رکھی ہوئی ہے، حضرت علی۔ علی ہر فضیلت حضرت علی واسطے، ہر عظمت حضرت علی واسطے، انہاں ترائے تے تبرہ۔ میری مجبوری ہے، میں اہل سنت ہاں، میری مجبوری ہے، میری ایک اکھ دا نور ابو بکر ہے، میری دوسری اکھ دا نور حیدر کرار ہے۔ تیری مجبوری کوئی نہیں، تو انہاں تے تبرہ کر لینا، ساریاں عظمت انہاں واسطے بیان کر دینا۔ میری مجبوری ہے، میں اہل سنت ہاں، میری ایک اکھ دا نور فاروق اعظم ہے، میری دوسری اکھ دا نور حضرت حسین ہے، میری ایک اکھ دا نور سیدہ عائشہ ہے، میری دوسری اکھ دا نور سیدہ فاطمہ ہے۔ میری یہ مجبوری ہے۔ حضرت علی دے پیر دیاں جتیاں میرے سر دا تاج،
حضرت علی دے قدماں دی مٹی میری اکھ دا سرما، حضرت علی دی جتیاں دے تسمیاں نال میرا ایمان بنے ہویا ہے۔ حضرت علی دی ادنا جئی توہین بندے نو گمراہ کر دیندی۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت علی بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت افضل ہیں، بہت عظیم ہیں۔ بے شک آکھو یار، زور نال بولو۔ حضرت علی عظمتوں والی ہیں، حضرت علی کی خدمات گنی بھی نہیں جا سکتی۔ اسائیں مندے ہیں لیکن حقائق دا منہ نہ چڑھا۔ حقائق بڑے کوڑے ہوندے نہیں، انہاں نو بیان کرنا بھی اوکھا ہی تے سننا بھی اوکھا ہی۔ حقیقت دے میدان میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا، بابا سے پوچھوں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا۔ فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، اس کے سامنے میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے نہ معجزہ مانگا، نہ نشانی مانگی، نہ پیچھے ہٹا، نہ مشورے کی مہلت مانگی، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے، ابو بکر تیرا پہلا امتی۔ اس نے پہلے مرحلے میں کلمہ پڑھا۔ حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس حقیقت کو جھٹلاؤ نا۔ میں کدی کدی تھوڑی جی لکا کے گل کرنا، پھر میں سامعین نو آدھا میں لکا کے کرنا، تساں پردے لاؤ، ادو تو پردہ ہٹاؤ، اسے لطف بڑا ہے، لطف بڑا ہے۔ ہن میں ذرا گنتی گنن لگا، تساں پہنچدا چلا جانا بے میں کہندا ذکر کر رہے ہاں۔ کدی مسلمان 40 ہیں، پھر 313 ہوئے، سمجھ آئی تو سبحان اللہ تاکھو یار۔ پھر اے درخت دے تلے 1400 ہوئے، پھر اے فتح مکہ دے دن 10,000 ہوئے، پھر آخری حج عرفات دے میدان 1,00,000 ہوئے۔ آج 1.5 ارب کلمہ پڑھنے والے کتنے؟ 1.5 ارب تمن دے لوگوں بندیالوی پوچھنا چاہندا اس 1.5 ارب دا ہک کون ہے؟ بولو ذرا بولو، گنتی شروع تا کرو نا یار، اور کداؤں تا گنتی شروع کرو نا۔ اے 1.5 ارب دا ایک کون ہے؟ ابو بکر ہے، او اس امت دا پہلا مومن۔ علماء بیٹھے یہ بھی جان دیں تو میں بھی جاننا، تھوڑا جہا امت دے علماء درمیان اختلاف ہے کہ پہلا مومن کون ہے، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر یا زید ابن حارثہ؟ یہ اختلاف ہے۔ کچھ جادن سیدہ خدیجہ، کچھ جادن حضرت علی، اکثریت آدھی ہے صدیق اکبر، زید ابن حارثہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انہاں چاروں قولیں تطبیق دے دیتی، ایسا مانا کر دیتا بے چاروں قول اپنی اپنی جگہ تے صحیح ہو گئے۔ اے امام صاحب دا کمال ہے، اے امام صاحب دی ذہانت ہے، متانت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لڑن دی کیڑی ضرورت ہے، میں حل کر دینا۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے علی،
गुलामों में सबसे पहले जैद और आजाद मर्दों में सबसे पहले अबू बकर। ये चारों कौल अपनी अपनी जगह तक हो गए, हल हो गए। इमाम आजम ने फरमाया रहमतुल्लाह, एक गल मैं करना चाहता, मैं बड़ा कम इल्म आदमी हाँ, कम इल्मा कम फहमा, बड़ा नलायक जी आदमी। एक गल मैं करना चाहता, पसंद आ जाए आख्या है बंदियालवी चंगी गल कर गई है, तवज्जो तुहाडी। बंदियालवी आखदा एक कोई मसला नहीं, एक दिन पहले मोमिन कौन होया, एक दिन पिछे कलमा किस पढ़िया, हफ्ता पहले किस पढ़िया, हफ्ता पिछे किस पढ़िया, एक घंटा पहले किस पढ़िया, एक घंटा बाद किस पढ़िया, एक कोई मसला नहीं, मसला यह है किसने कलमा पढ़न नाल नबूवत दी कंध मजबूत हो गई। किसने कलमा पढ़न नाल मेरे नबी नू तकवीयत मिली। औरत दे कलमा पढ़न, औरत दे कलमा पढ़न, औरत बाहर दे मुआशरे च, बाजार च, गलियां च के तामुन कर सकदी ते औरत तो अक्सर होंदी भी उस पासे जेड़े पासे खामंद हो। मैं पाकिस्तान दी औरतों की गल नहीं कर, हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह आखदे हैं कि मैं मुल्तान तकरीर की थी ते मैं तकरीर ला तनकिहुल ओ मैं ऐत पढ़ी ते शाह अब्दुल कादिर दा हाशिया पढ़िया। इस आयत के उतरने से पहले मोमिन और मुशरिक में रिश्ता नाता जारी था, इस आयत से हराम ठहरा। मर्द या औरत में से किसी ने शिर्क किया तो निकाह टूट गया। शिर्क ये अल्लाह की सिफ्त किसी और में जाने, मसलन ये कहे उसे भी मेरी हालात का पता है, या उसको पुकारे मुख्तार जानकर, शिरक कीता, निकाह टूट गया, खत्म हो गया। हजरत शाह गुरु ने मैं हाशिया पढ़िया सुबह के टाइम, मैं अमीर शरीयत हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नू मिलन गया। वो जिंदा हैं, मिलन गए, उन्होंने पता भी राती जलसा होया ते शेखुल कुरान तकरीर की। उन्होंने एक बंदा मुठियां भरदा पे आई शाह नू, मैं जूं वड़िया ना बैठक उस बंदे मन वेख्या ना पिछा मंज लगा दीवार थे कीता, उस मसनूई ड्रामा किया, पिछा मंज लगा। शाह आख्या कि होया जी, उस आख्या शाह जी है जिहड़ा मौलवी आ रहा ना, इस राती बड़े निकाह तरोड़े, इस राती बड़े निकाह तरोड़े ने। शाह दा फिर शाह आए ना, शाह आख्या शाह अब्दुल कादिर दा हाशिया सुनाया उसी आई। मैं आख्या जी डाढ़ा सुनाया। वो बंदा दा शाह जी राती 1 बजे का वक़्त मैं घर गया, मेरी बीवी सुती पई आई, मैं उसनू उठाया, वो अखी मलदिया मलदिया उठी, मैं आख्या 10 अकीदा के ही आ, अकीदा दस अपना। उस आख्या होश च है, पागल हो गया, सौन दे। मैं आख्या अकीदा दस। मौलवी आख्या मर्द औरत में से किसी ने शिरक किया तो निकाह टूट गया। शाह जी मैं 3-4 बारी जो जोर पाया ना, उस पासा परतिया, उस आख्या जेड़ा अकीदा तेरा उआ मेरा, जेड़ा अकीदा तेरा उआ मेरा। छह साल का बच्चा दुश्मन को हटा सकता है? नहीं। मशवरा दे सकता है? नहीं। गुलाम की अरब के मुआशरे में क्या हैसियत है? और ये 38 साल का जवान
مکے چ کپڑے دیاں 4 دکاناں، شادی شدہ پریوں دا آدمی، اس دے کلمہ پڑھن نال نبوت دی کمر مضبوط ہوئی بعید طور ایک کلمہ پڑھ کے باہر نکلیا، حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آیا، پھر گیا حضرت طلحہ نو لے آیا، پھر گیا حضرت زبیر نو لے آیا، پھر نکلیا عبد الرحمن ابن عوف نو لے آیا، جنہ 10 صحابہ نو میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی ہے نا، 10 صحابہ نو، انہاں وچوں 6 صحابہ ابو بکر دی تحریک نال مومن بنے، ابو بکر دے کلمے پڑھن نال کنڈ مضبوط ہوئی۔ ایک اور گل بھی کرنا چاہنا، لیکن ہے تھوڑی جی نازک جی گل، یعنی اللہ کرے تو سمجھ آ جائے، سمجھ آ سو۔ میں آکھیا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن کلمہ پہلے کس پڑھیا، ایک دن بعد کس پڑھیا، ہفتہ پہلے کس پڑھیا، ہفتہ بعد کس پڑھیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دے سامنے میرے نبی نے توحید دی دعوت دیتی، اس قبول کرنے چ دیر کتنی لائی، قبول کرنے چ دیر کتنی لائی۔ ادوں دعوت آئی، ادوں صدیق اکبر نے اس دعوت نو قبول کر رضی اللہ تعالی۔ کیوں بے ٹمن دے لوگوں، یہ جڑے سارے نماز پڑھتے ہیں اللہ تو ان سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مواعد ہو، نماز دا مزہ ہے ہی مواعد واسطے۔ مشرک دی کیڑی نماز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تے بیر ون کے غیراں کول مدد، نماز تا ہے ہی مواعداں دی، جڑے پڑھتے نہیں۔ ہاں کچھ اساں غلط گائیڈ کر دیتا، اساں علماء نے خطیبہ نے اساں کہ تو توحید منی، شرک نے نہ کریندا، ہون تین جنت چوں کون روک کے، یہ ایک کدائیں فرشتیاں روک لیا نا دھکا مار کے وڑ جائیں جنت وچ۔ یہ اساں یہ پڑھایا نجات زکات، آکے زکات ساڈے دشمن دیون، اساں موائدہ اشر، کئی ذمہ دار چپ کر گئے ہو یار، سپ سونگ گیا نے اشر مین کے دن دن مین کے دیتا کرو، مین کے وہ 2 بوریاں گنیاں اسے جو کتنا نکل دا مین کے دیو۔ اور توڑے علاقے جڑے مدرسے ہیں، اے بڑا تلگنگ دا علاقہ مدارس دے لحاظ نال بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، بڑے مدرسے ہیں۔ توڑے اسٹمن روڈ تے مدرسہ ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، تلگنگ لوگ تے ونہار دا مدرسہ ہے مولانا سیف اللہ صاحب، بہار آئیے بہار خود ٹمن دا مدرسہ ہے، اور ہی بڑے مدرسے ہیں، لیٹی مدرسہ ہے۔ انہاں نال تعاون کیتا کرو، اے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگلے جڑے میں قید آباد ایک دکان تے بیٹھا، اتنے 3 عورتاں آ گئیاں منگن والیاں، اس 3 نو 10,000 روپے دیتے۔ میں آ کے انہوں کیوں دیتا ہی؟ آ کے آ جو گئی، میں کہتا پیشہ بارن ایو ایک صندوقڑی رکھ، آ کے میں تو تقریباً 1000 روپے دے چھوڑے نا، میں 1000 روپے رکھنا اس صندوقڑی، مہینے دا بنے 30,000 تے پہنچا کسی مدرسے چ، انہوں نے دے رہے ہیں تو پیشہ بارن، ایک گینگ ہے، اے منگتیاں دا گینگ ہے، انہوں دے پچھو ایک انہوں دا سربراہ ہوندا، انہوں نے تو پیسے دے رہے۔ صدقہ کیتا کرو یار، صدقہ کیتا کرو، اور لوگو او ٹمن والے ہو، صدقہ کیتا کرو۔ ساری پیسے لا دیتے ہسپتالاں چ،
ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ 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 ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। कभी इस पास ख्याल नहीं आया कि कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने कहा था अस्सदकातो दाफिउल बलियात, सदके मुसीबतों को टाल दिया करते। इद्दे तरह कभी ख्याल ही नहीं आया यार। हस्पताल वंजण तू पहले सदका दे, डॉक्टर साहब दे जान तू पहले सदका दे कि या अल्लाह मैं डॉक्टर को जा रहा सुन्नत समझ के, वरना दवाइयां विच कुछ नहीं पिया, शिफा देने वाली जात तेरी है। और गरीब लोगों जेड़े गरीब बैठे हो 500 400 दिन का कमाते हो, तुसां भी सदका दिता करो, भावें 10 रुपए दो, सदका दिता करो। मैंने समझ नहीं आई यार भाई ये किस मसला कढ़िया भाई सदके च बकरा देवना, पता नहीं किससे मसला कढ़िया, ते देवना भी काला ते सिरी देवनी। और कोई शरीयत नहीं आती, और कोई शरीयत नहीं आती। उस दे घर आटा कोई नहीं, ये बकरा दिती खलत बे तू गोश्त खा। उस को सर्दियां दे कपड़े कोई नहीं, कंबल कोई नहीं, तू उसनू गोश्त दिती खलता सिरी खा। कंबल की जरूरत है कंबल दे दो, उसके बच्चों की किताबों की जरूरत है किताबां दे दो, आटे की जरूरत है आटा दे, सदके कीता करो सदके। रस्ते चू तकलीफ दे शह नू हटाना भी सदका। अगू सुनया है, अगू सुनया है, अगू सुनया है। मेरे आका ने फरमाया जे कोई शह कोल नहीं है ना, अपने भिरा नाल हस के गल कीती कर, ये भी सदका। जरा अगू सुनया है, अगू सुनया जरा। दुकान ते बह के जिहड़ी कमाई करना ते अपने बाल बच्चियां नू खवा रहा, ये भी सदका। हालांकि उन्होंने खवाना ही खवाना है, इस दे भी सदके दा सवाब। नमाज दे अंदर पहली सफ दी जड़ी फजीलत है, इस ते जड़ियां रहमतां वस रहीआं, पिछलियां सारियां सफा मिल जान, इस पहली सफ दी रहमत का मुकाबला नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दे लोगों अगर पहली सफ दी फजीलत दा, अजमत दा, रहमतां दा पता लग वजे ना, मसीत च झगड़े होवेन, मैं बावना पहली सफ विच, जिन्हें तुसां जुम्मे वाले रह दो, मैं खलोना पिछली सफ विच। आदे हो कि नहीं आदे? वजह अगली सफ जगह खाली हो वजे ना, तू चल लगा, तू वन। फिर लोग आखिर कुरानदाजी करो, जैंदा ना निकले ओ बावे। बस मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज ते मैं बड़े जौबन ते ख़त्म करना चाहता, मैं बड़े जौबन ते ख़त्म करना चाहता। जेड़ी रहमत, जेड़ी अजमत पहली सफ नू हासिल है, पिछलियां सारियां सफा मिल के उस रहमत की अजमत नू नहीं पहुंच सकदियां, नहीं पहुंच सकदियां। अगर ये गल सही है तो बंदे आलमी आदा इस उम्मत की पहली सफ अबू बकर है, अबू बकर इस उम्मत की पहली सफ है, पहली सफ अबू बकर है। बाद सारे कलमा पढ़िया, सब तू पहले कलमा किस पढ़िया? अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमान। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना, इरहम अलैना या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अगिसना गईसन मुगीसा, अल्लाहुम्मा अगिसना गईसन मुगीसा, अल्लाहुम्मा अगिसना गईसन मुगीसा
یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ رچدی پچدی بارش عطا فرما، ایسی بارش جیڑی ساڈے مکاناں واسطے، رستیاں واسطے، جانوراں واسطے، زمیناں واسطے، فصلاں واسطے نفع مند ہووے، یا اللہ ایسی بارش عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے نو قیامت دی صبح تک قائم رکھ، انہاں نو کسی دا محتاج نہ کر، اپنے دروازے دا محتاج رکھ۔ یا اللہ مولانا خلیل الرحمان صاحب دے درجات جنت وچ ہور مقام اور اعلیٰ فرما دے، اور افضل فرما دے، اور اچے فرما دے۔ اس ٹائم جڑے لوگ اتھے مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، حضرت قاری صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمت۔